тамошобинони азиз, Салом ТВ як ба як дар барномаи мо меҳмонони мо Ҷамшед Исмоилов, Маъмури Вализод ва алкай қисми якумин бозӣ ба охир расид. Қисми дуюм бозӣ чӣ гуна аст? Дасту озод ҳастанд. Ҳамон 10 калима ду калима. Мисол мегирем оши палав. Мисол ёки ягон хел калимаҳое ки бисёр ҳам ду калимагӣ ва осон ҳастанд. Калимаҳои халқӣ, калимаҳои тоҷикӣ, ягон русӣ нест. Хуб, бо дастон мефаҳмонед, бо пой чӣ хел набира гуфтем? Тоҷан шудако? Хуб, озод, кадом калимарошон мисол оши палав гуфтам, ба шумо паланг даромад, таъллуз кардан гирад. Муҳим ҳамин аст ки мо камтар хандем. Як ба як қисми дуюм бозӣ Ҷамшед Исмоилов дарёфт мекунанд ва Маъмури Вализод бошанд мефаҳмонанд. Ду калимагӣ 3 дақиқа вақт ба шумо нишон дода мешавад ва 10 калима ҳамон. Омода ҳастед Ҷамшед ако? Маъмур ако, шумо омода ҳастед? Мо омода ҳастем. Муназзими овоз хоҳиш мекардем ки каме садоро бароранд. Садои чун барои нашунидани калимаҳое ки мо мегӯем. Муназзими овоз омода бошед, мо омода ҳастем ва агар ки шунавед, бигӯед ки шунавида истодам. Уже тамом. Тамом. Бале. Шумо аллакай намешунавам. $100. $100? Доллар назмешнасам. Хорошо. Доллар намешунавам. Чӣ гӯем? Кепка. Чӣ гуфтостон? Хуб, 10 калима 3 дақиқа вақт нишон медиҳед. Вақт рафт, рақсу бозӣ. Рақсу бозӣ. Рақсу бозӣ. Фаҳмо, иношон. Қошу қавоқ. Қошу қавоқ. Қошу қавоқ. Осон калимаҳо. Азобата каш. Азобата каш. Анҷомама нарас. Азобата каш. Азобата каш. Анҷомата каш. На. Наздик. Азобата каш. Азобата каш. Анҷомата каш. Азобата каш. Лаҷомата каш. На, каме. Каш дуруст. Азоб. Хунук. Не. Азобата каш. Азобата каш. Марди меҳнаткаш. Марди меҳнаткаш. Марди бедакаш. Меҳнаткаш. Меҳнат. Дуртар. Белкаш. Меҳнаткаш. Марди меҳнаткаш. Мезанад. Марди. Белкаш. Марди меҳнаткаш. Марди беғаш. Меҳнаткаш. Марди беғараз. На. Марди правильно. Меҳнаткаш. Меҳнаткаш. Наздик шуда соне ки ягон чизро нафаҳмида истодам. Лекин аз наздик шудан ҳеч фоида надорад. Меҳнаткаш. Вақт рафт. Меҳнаткаш. ин чизе? Меҳнат. Мехзан. Меҳнат. Калима ривас кунем. Дандони ақл. Кенҷаи ёва. Кенҷаи. Ёва. Кенҷа. Кенҷача. Ёва. Гурунҷ. Кенҷа. Гурунҷи кенҷа. Кенҷаи ёва. Гурунҷи кенҷаи ёва. Охирон калима вақт ба охир расида шудааст. Самбӯсаи кадугин. Самбӯсаи кадугин. Есаву. Зирадор. $3. Вақт ба охир расид.
3 دقیقه زود تمام شد ولیکن نه همه کلمه دریافت شد. مامورا کن کلمه ها موندن جمشید کلمه ها موندن خیلی نزدیک شده ای صورت میفهمم دوست هستید برادر هستید لیکن کمی فاصله که جمشید قریب فهمیدنی هستن لیکن اصلا از اورش کنجه یوبا شد و اینچنین یک کلمه دیگر بود بسیار زود یافتن رقص و بازی یافتن خوش قوق یافتن عذابت کش خیلی زور شدن عذابت کش لجامت کش خب دوستان عزیز همه تماشابینانی که با ما هستند بدانید که ستارگانی که جایشان نه تنها در ولایت زو بلکه در تمام جهان هستند ستارگانی خوش آواز مهمانی برنامه یک به یک هستند و شما رو با جبارگر خوش آمدید میگم تشکر برای اینکه خوشحالی чё میگن хорошее настроение дарите всем нам это самое прекрасное когда даришь хорошее настроение برای همین دوستان عزیز دور نمیرویم و باز ترانه رقص و بازی گفتیم نوبت رقص و بازی اومد میرقصیم بازی میکنیم و پس از اون برمیگردیم با برنامه یک به یک جایها رو عوض میکنیم و میبینیم که اخی جمشید اسماعیل چگونه میفهمن با اخی ماموری ولیزود با ما باشید ترانه‌های نوبتی و ماست برای برد خاطر شما دور نروید زیرا که برنامه یک به یک با شما هست